सर चोर आपके साथ क्या बात करें, हम चोर की औकात क्या होती है, चोर क्या करे, डाकू क्या करे। इन्होंने इस मसले पे, सिंध के इंतहाई अहम मसले पे नारेबाजी की, साथ नहीं दिया और ऐवान से वॉकआउट किया। इट्स अ शेम। इनका स्टेटमेंट वहां पर डिफरेंट होता है, वहां पर गली मोहल्लों में ये कहते हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े, आज खड़े भी नहीं है, बैठे भी नहीं है, लेटे भी नहीं है, मौजूद भी नहीं है। तो इस तरह नहीं चल सकता। बाकी सर सीधी सी बात है, इसमें कोई टेक्निक, ये सियासी इशू तो है नहीं, टेक्निकल इशू है। हमारी औकात क्या है, तो जो शाहों के काम है सर वो शाह करे, बाकी तो रह गए चोर। चोर डाकू की औकात ही नहीं होती तो वो क्या काम करेगा। ये अलग बात है कि आज आपको वो सारे चोर चाहिए भी, नजर भी आ रहे हैं, डाकू भी भाई बनने लगे, चोर भी आपको मोहतरम लगने लगे। ये हालात पर होता है। आपको पूरे दुनिया के इदारे मुतनब्बे कर चुके हैं और उन हालात में आप एक इतना मुतनाज़ा मसला जो है वो लेकर आए, जिसमें हमारे गली मोहल्लों में सिंध में जिसको कोई चाय नहीं पूछता था, आज वो भी 4 आदमी लेके प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हुआ है। जिसको कोई पान वाला उधार नहीं देता था, आज वो भी मुजाहरा कर रहा है कि जी सिंध का पानी, सिंध का पानी। ओ भाई क्यों, अब इन्होंने भी, हमारे जो भाई हैं कि जो नारे लगा रहे थे, ये भी सिंध में बात करते हैं कि जी हम जो है वो सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं। और आज जब इस अहम मौजू पे बात हो रही है तो ये रिकॉर्ड पे रहे और शायद ये टेलीकास्ट भी हो रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। कादर पटेल ने आज हुकूमत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। कादर पटेल ने हालिया बयान के बाद जो कुछ हुआ उस हवाले से खुलकर बात करते हुए कहा कि ये डबल गेम हमारे साथ न करें, जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो भाई बना लेते हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। उन लोगों को सियासत में चमकने का मौका ना दो जिनकी कोई ना सियासी हैसियत है ना समाजी हैसियत है। उनको सिंध के अवाम रिजेक्ट कर चुके। बीबी ने अपने विजन के जरिए उन सारे टांगा पार्टियों को खत्म कर दिया और हमने कालाबाग डैम की भी मुखालफत की, तीनों सूबों ने की, वो नहीं बन सका। सर ये सिवाय तकसीम करने के अवाम को इस बात से कुछ हासिल नहीं होगा। ये उनको तकवीयत दे रहे हैं आप जो वफाक के खिलाफ है, जो फेडरेशन के खिलाफ है। आज वो घरों से बाहर निकल आए, कोई चाय की दुकान पे बैठा हुआ है, कोई प्रेस क्लब के सामने खड़ा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आज 1 साल से सीसीआई में हमारा केस पड़ा हुआ है। एकनेक में भी हमने इस मंसूबे को हमारी वजह से रुका हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी हमने पहले इस इशू को उठाया। भाई 1 साल पहले 2024 से हम सीसीआई में हमारा केस मौजूद है, एकनेक में भी हमने ये केस रखा हुआ है, हमारी वजह से रुका हुआ है। किसी ऐसे बंदे को इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है जिसकी सियासी विरासत भी खत्म हो चुकी है, उसके कैपिटल भी जाया हो चुका है, वो सियासी तौर पे दफन हो चुका है। और ये लोग भी आइंदा जो आज नारे लगाकर यहाँ पे पता नहीं कौन सा, ये भी आज आइंदा के बाद ये ना बोलें कि हम इस इशू में सिंध के साथ खड़े क्योंकि आज ये वॉकआउट कर गए। तो मेरी गुजारिश है सर, ये इंतहाई मुतनाज़ा मसला है, इसको ना छेड़ा जाए खुदा के वास्ते। वरना सर आजकल तो वहाँ पर चौकों में नारे लग रहे हैं, सिंधली ते सिर केर न डींदो सौंदो केर मयारू यार, जो कि इनका एक जमहूरी हक है। लेकिन इस तरह क्या वो इस मसले को अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं या जानबूझ के ऐसी फजा पैदा कर रहे हैं कि इस पे कोई संजीदा गुफ्तगू न हो पाए। सर मुझसे पेशरो राजा साहब ने, बजरानी साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इस पे बात की। मैं सर मोटी मोटी बात करूंगा। अब आज जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे बात हो रही थी तो वाज़े तौर पर हमारे दोस्तों ने केपीके में बदअमनी के हवाले से बात की, वहाँ पर शहादतों के हवाले से बात की। और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सर केपी के हालात कुछ अच्छे नहीं, वहाँ पर दहशतगर्दी दोबारा लौट आई है। और आज से कुछ ही दिन पहले हमने और आपने सलामती काउंसिल की मीटिंग की और सलामती काउंसिल की मीटिंग में आपने देखा कि जनाब बलूचिस्तान के हालात भी मखदूश दिखाए गए। लेकिन मुझे एक चीज़ कभी समझ में नहीं आई कि फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ सलामती काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और हमें बताती है कि जी बलूचिस्तान के मसला बहुत संजीदा हो गया है, बहुत ख़राब है, केपीके में इंतशार है, वहाँ पर शहादतें हो रही हैं।
اور جب 2 صوبوں میں انتہائی حالات خراب ہے تو وہ کون ارسطو ہے, وہ کون مشورہ دینے والا ہے اس حکومت کو جو کہتا ہے ابھی 2 صوبوں میں تو یہ حالات خراب, تیسرے میں کینال والا مسئلہ شروع کرو تاکہ وہ بھی اسی لائن میں آ جائے. یہ کون سا ارسطو ادھر پیدا ہوا ہے ان کے پاس؟ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جہاں 2 آپ پہلے ٹھیک کرو, نہ کہ تیسرے میں بھی جو ہے وہ فضا پیدا کر دو کہ لوگ دست و گریباں ہو جائیں. ابھی سر یہ ریپیٹ تو کرنا بیکار ہے, ہر ایک کو پتہ ہے, سب کو زبانی یاد ہے, یاد حافظ ہو گئے سارے, کہ 91 کا پانی اکارڈ کا پورا نہیں, ڈاؤن اسٹریم میں سر, خاص کر اب ہم ٹھٹھا کراچی ہم لوگ رہتے ہیں, ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر کھا گیا ہے, ہزاروں ایکڑ. انڈس ڈیلٹا تباہ ہو گیا. آپ کی بلائنڈ ڈولفن جو دنیا میں صرف آپ کے پاس تھی, بلائنڈ ڈولفن صرف پاکستان کے پاس تھی, دنیا میں اور کہیں نہیں, وہ ختم ہو گئی. آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر سے کینال نکال لو انڈس سے اور علاقہ آباد کرو. تو یہ پلاننگ تو میرے خیال میں اس طرح ہوئی کہ جو آباد تھوڑا بہت علاقہ بچا ہے اس کو غیر آباد کر دو اور اس علاقے کو آباد کر دو. آلٹرنیٹ آباد کرنے والا منصوبہ مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آیا. دنیا کے ہر زاویے سے ہر ماہر کی رپورٹ ہے, ارسا کی رپورٹ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں, اور پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جب آنے والے وقتوں میں جہاں پر خطرناک پانی کی شارٹیج ہوگی. آپ کو پورے دنیا کے ادارے متنبع کر چکے ہیں, اور ان حالات میں آپ ایک اتنا متنازع مسئلہ جو ہے وہ لے کر آئیں جس میں ہمارے گلی محلوں میں سندھ میں جس کو کوئی چائے نہیں پوچھتا تھا, آج وہ بھی 4 آدمی لے کے پریس کلب کے باہر کھڑا ہوا ہے. جس کو کوئی پان والا ادھار نہیں دیتا تھا, آج وہ بھی مظاہرہ کر رہا ہے کہ جی سندھ کا پانی, سندھ کا پانی. وہ بھائی کیوں, اب انہوں نے بھی, ہمارے جو بھائی ہیں جو نعرے لگا رہے تھے, یہ بھی سندھ میں بات کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج جب اس اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو یہ ریکارڈ پہ رہے, اور شاید یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ سنی کونسل ہے یا پی ٹی آئی ہے, جو بھی ہے, انہوں نے اس مسئلے پہ, سندھ کے انتہائی اہم مسئلے پہ نعرے بازی کی, ساتھ نہیں دیا اور ایوان سے واک آؤٹ کیا. اٹس اے شیم. ان کا اسٹیٹمنٹ وہاں پر ڈیفرنٹ ہوتا ہے, وہاں پر گلی محلوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کھڑے بھی نہیں ہے, بیٹھے بھی نہیں ہے, لیٹے بھی نہیں ہے, موجود بھی نہیں ہے. تو اس طرح نہیں چل سکتا. باقی سر سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی یہ سیاسی ایشو تو ہے نہیں, ٹیکنیکل ایشو ہے کہ سر پانی موجود ہے نہیں. اچھا ابھی کراچی, اور میں تو سب سے آخری میں رہتا ہوں, سمندر کے پاس کیماڑی, ہمارے پاس تو سر کھارا پانی ہے, وہ چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہے سمندر والا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, قادر پٹیل نے تاریخی تقریر کر دی اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ دیا. ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آصف زرداری کو ان کے عہدے سے ہٹا کر کوئی نیا صدر لایا جا رہا ہے, جس کے بعد پیپلز پارٹی سیخپا ہو چکی ہے.